जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज आम सागर अच्छा मिस्टर दयानिधि दया भाई। आ पूर्व आम तुलसी गणनाट्य थिले मिसिक थिलु। दी तीन वर्ष बोधे गैप हो गला। दी तीन वर्ष पर पुणी चलित वर्ष सिंह बाहिनी आम अच्छू। किंतु दुखर कथा आसंता वर्ष दयानिधि आमर आमको छाड़ी चली जाऊँगी यात्रा श्री गणेश। तो तांग संगे टिके कथा बा। दया भाई वर्ष पूरी गला आज लास्ट काली सकाळे समस्त जेजा घर को पळेबा। तो वर्ष जाक केमिति कोन कटिला यात्रा सिंह बाहिनी रे। नमस्कार दर्शिका दर्शक बंधु मैंने मोर हार्दिक प्रणाम शुभेच्छा शुभकामना। जगन्नाथ महाप्रभु आपण परिवार को सब सुख रखु मुझे कामना करछि। वर्षटी केमिति कटिगला तो जानी हेलानी कृष्णा मोर 2 वर्ष ए वर्ष कटईदेलु कि मु निहाती अलग पार्टी की मु चूज कली कहीं जेहतु कृष्णा भाई ये लिडिंग अच्छा तो आम दिज ये कहीं माने छड़ा बड़ा हवा से अलग पार्टी मु सिलेक्ट करी पड़ोसी से किसी कारण ना जे दरमा अधिक है सेमती किसी कारण ना। किंतु गोटे कथा ये वर्ष बीतीगला मु गोटे कथा कह चाहूँगी जे आमर मालिक जी संजय बाबू मु देखी यही वर्ष अनेक झड़ तोफान रे आमर काला बैशाखी रे बहुत पार्टी बर्बाद होती सिंह बाहिनी कौन किसी क्षति है नहीं। इवेन बंद भी है नहीं इवेन गोटे दिन भी बंद है ना। सब सब बड़ कथा माने काला बैशाखी रे पार्टी सब ध्वस्त विध्वंस हो लाइट साउंड है ना सब किंतु यात्रा बंद है दूर कथा ये ध्वंस माने टेंट पड़ा भल बंद दूर कथा किंतु सिंह बाहिनी गोटे दिन भी बंद है ना। पाड़ी बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। पाड़ी बाबू चिंताधारा बहुत अलग से पाड़ी बाबू मुझे देखी जी मुझे स्टडी करछि पाड़ी बाबू चिंताधारा कौन हो ना 150-200 परिवार को मो अंडर नहीं संभालिया मोर प्रॉफिट हो कि लॉस हो किंतु सी मुझे देखी माने पाड़ी बाबू जी मुझे स्टडी करछि सी चाहती जे 150 परिवार उन्नति हूँ मोर बड़ पार्टी बंद हो जाऊ से गोटे कारण सिंह बाहिनी ए वर्ष गोटे राति भी बंद है ना। गोटे चिंताधारा पाड़ी बहुत चिंताधारा। आउ गोटे कथा मोर गोटे स्वतंत्र गोटे अभिज्ञता माने शेयर करना चाहूँगी मुझे यही वर्ष पाड़ी कंटाक्ट कली चिंगुड़ी फैक्ट्री जाइली फोन करी बाबू फोन उठेले कौन है आज्ञा मुझे आसी से 2:30 टाइम हम पाढ़ आग मत कहले खाइच कि ना से फिदा ही पाढ़ गोटे मालिक करोड़पति माने करोड़पति तो विराट पति सी पाढ़ कि प्रथम मत से पचारे खाइच कि ना ना आज्ञा मुझे खाइनी जाओ कैंटीन तुम खाईद आ पाढ़ सान भाई मत निजे नहीं कैंटीन में खाया देते से चिन्हली मालिक इज ए गॉड पाढ़ इज ए गॉड समस्त चिंता सी करती समस्त चिंता करती किंतु किसी दर्शक किसी कलाकार पाढ़ खराब भावती पाढ़ खराब नुहति पाढ़ बहुत भल कहीं मुझे एंट्री कली ये पार्टी की मत आग मो पेट चिन्ह पाढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद पाढ़ आप गोटे भल लोक भल सुचिंतार लोक आपण पार्टी सब स्टांडर्ड आउ ये आज सिंह बाहिनी 1 नंबर चलती रियली रियलिटी ये सिंह बाहिनी आज 1 नंबर चलती कौन सी पार्टर औकात नहीं आपको कौन छाड़ से सियाड़ को जीवा नहीं कंट्रोवर्सी हबो। अच्छा कंट्रोवर्सी किसी नहीं किंतु मु कहया चाहूँ जे सब मालिक हो मु गोटे कहया चाहूँ जे तमे यात्रा बाटे खोल दउछ मिल दउछ किंतु 150-200 परिवार से पूरी निर्भर ना दरमा देई परछो ना ठीक से खाइबा को देई परछो ना खाली खोली मिल देले हबो ना बस गोटे पार्टी काई खोलु तो काई खोलु तो काई मु समस्त सही यात्रा पार्टी मालिक मान कहया चाहे एमती खोलनी खोलिकी 150-200 पर अभिशाप तुम ऊपर पड़ो एटा करनी। हाँ निश्चय आमे देखुचु सोशल मीडिया रे बहुत यात्रा पार्टी बाहरले बाहरकरी से कलाकार माने हंत संत होचंती ना कोर्ट पुलिस के दांड रे सोइलेनी 4 दिन हला न खाई करी टेंट पाखरे सोइचंती बसचंती। हां एते झमला कोन न पारुचो करनी। हां यात्रा पार्टी करनी यात्रा पार्टी करी ओडिसा ना खराब करनी 150-200 परिवार अभिशाप नियोनी
ଠିକ କଥା। ଠିକ କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମର କେପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର ଯେ 150-200 ପରିବାରକୁ ମୋର ଲାଭ ହଉ କି ଲସ୍ ହଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହଁ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବି। ହଁ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରନି, କରନି। କାହିଁକି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଖରାପ କରୁଛ। ହଁ। ବହୁତ ପାର୍ଟି ଭାଇ, ବହୁତ ପାର୍ଟି ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜଧାନୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ 4 ଦିନ। ନା କହିବାନି, ପାର୍ଟି ନା କହିବାନି। ମୁଁ କହିବି କହିବି, ହଁ କହିବି। ପାର୍ଟି ନା କହନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ ଆର ବର୍ଷ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଯାଉଛ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ? କଣ ବହୁତ ଧମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ? କରିଛି, କଣ? ଖାସ କରି ରଶ୍ମିଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ହୁଁ। ରଶ୍ମି ଯିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାର୍ଲ, ହୁଁ। ତାଠୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ ଶିଖିଛି, ହୁଁ। ହେଲା କି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। କରିବି। ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଠି ଗାଇବ। ଗୀତ ତ ଗୀତ ମୁଁ ଫିତ କଣ ଗାଉଛି, singer କଣ କଣ ନୂଆ ନୂଆ କଣ କଣ ଚିନ୍ତା ସବୁ କରୁଛ? ଗୀତ ତମର ହିଁ ଗାଇବି। ହଁ ହଉ। କାହିଁ କହିଲ, ହଁ। ଯେହେତୁ ତମର ଫିଗର ମୋର ଫିଗର ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି କୋଉଠି ମଧୁବାସନ୍ତୀ, ହଁ। ମତେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କଣ ମଧୁବାସନ୍ତୀରେ ଡିକିଷ୍ଟା ମଧୁ, ମୁଁ ଡିକିଷ୍ଟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦୟାନିଧି। ତ ତମ ଗୀତ ସବୁ ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ନିହାତି, ହଁ। ଯେହେତୁ ତମର ମୋର ଫିଗର ମିଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସବୁ ମିଶିଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ସବୁ ଗୀତ ତମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାହା କିଛି ପବ୍ଲିକର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଯାହା ହଉ, ତାମାନେ ମୋ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେଠି ତ ଲୋକ କଣ ନିହାତି ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ତମ ଗୀତ। ଡି କୃଷ୍ଣା ଭାବିବେ ତମକୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ ତମେ ତ ବୁଲାବୁଲି କରୁନ ବାହାରେ, ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ମତେ ଡି କୃଷ୍ଣା ବୋଲି କୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଡି କୃଷ୍ଣା ତାପରେ ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୟାନିଧି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉଠୁ ତମ ଆସିଲେ, କ୍ରେଡିଟ ମୁଁ ନଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ ରୂପାଲି ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ରୂପସା, ରୂପସା ରୂପସାରେ ଆସିଲେ ତୁମେ କୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲ କି? ହଁ ଆଁ ହଁ ହେଇଥିଲ ନା? ହଁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଘରକୁ ତମକୁ? ହଁ ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନେଲାନି। ଯା ହଉ ଡାକିଥିଲେ ତ? ହଁ ଡାକିଥିଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲେ ତ, ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଯିବେ ତ? ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ? କଣ କାଲି କଥା ହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନୁହଁ ତ, ଡି କୃଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଏମିତି କଥା। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଏଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ସେ ଦୟା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ନୁହଁ। ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ କେତେବେଳେ ସିଏ ଡି କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି। ହଁ ବହୁତ ହଉଛି, ଚାଲୁ। ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ରହିବ, ନିହାତି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଫିଗର ଏକା, ମିଶି ଯାଉଛି, ଚୁଟି ଏକା, ଚୁଟି ଏକା। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୋଷ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯାଉଛ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲି, ଯାତ୍ରା ଏମିତି କଣ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନକରେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହବ। ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇଭ 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 ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରହିଛି। ହଁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଲାଇଭ ସଂସ୍ଥା, ମାନେ ଲାଇଭରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ତାକୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ହାଇଲାଇଟ ହିଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ 100ରୁ 10% ଅଛି ମାତ୍ର। ହଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 100ରେ 110% ଉପରେ ଅଛି। ବଢି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସଂସ୍ଥାକୁ ବଢିବାକୁ ବଜାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ତ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଇଜ ଏ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ କଣ କହିବି, ଯାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।